नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अम्यरंजन दास स्वागत करुच्ची आपण मानक नियर चैनल सरल ज्योतिष शिक्षा को। बंधुगण आज भिडियोटा विशेष किसी कथा को नहीं आपण मैंने जानिकी आश्चर्य हे कि ज्योतिष माध्यम अनेक लोकंकर जीवन बंची पारुछि शह शह लोकंकर जीवन बंची पारुछि बंधुगण एवं सेही गोटे एग्जांपल को लेकिन आज वीडियो में उपस्थित होइछि आपनक सामने बंधुगण 2022 4 नंबर मास रे मो पाखकू जड़े व्यक्ति आसी पुत्र को लेकिन एवं तांको पुत्रटा काम धाम छाड़ी घर को आसी से बहुत डिप्रेशन रे एवं मु तांको पचारिबारु से कहिदिले से कथाटा मोर कान रे एबे मध्ये बाजुची कि सर मु मरिबा को जाई दुई थर हला फेरी आसी मोर जीवा पई आउ इच्छा हेउ नाही मु आउ जीवा को इच्छा करूनी जीवा को इच्छा होनी मोर एवं मु मरिबा पई जाई कि दुई थर हला फेरी आसी मते शॉक्ड लागिला अनेक केस आसी किंतु आसुनी टी शॉक्ड लागिला बंधुगण कारण एपरी भी होई पारे डिप्रेशन एतिकी भी होई पारे जाकि मो पाखु आसीथिले तांको चेहरा देखि के मोटे गोटे माने आपण जानि परबे एतिकी डिप्रेशन जा कह जाय माने से केतिकी डिप्रेशन जेतिबे कि से मरिबा जागरु दुई थर फेरी आसी छथि पावंत बण तो 2 वर्ष पूर्व 2022 रे से आसीथिले 4 नंबर मास रे एवं आपण विश्वास करबेनी आज से जेतिकी खुशी किछि दिन पूर्व मते जेतिकी खुशी रे कॉल करथिले मते भारी खुशी लगिला ज्योतिष माध्यम किछि लोकंकर जहा मंगल घटी पारसी मते भारी भल लगिला बंधुगण 2022 रो 4 नंबर मास रे उदासीन चेहरा नहीं आसीथिले जो उदासीन चेहरा जीवा पाई आ इच्छा करू नथिला एवं आपण जानि कि विश्वास करिवेनी मु तांको जे उपाय बतैथिले बेसी किछि खर्च न नहे 30 रु 50 टंका भीतर खर्च पड़िदो 30 रु 50 टंका भीतर सत्य की पड़ी नथिबो ताठु भी कम पड़िदो बंधुगण यहा कहवा को चाहूची कि ज्योतिष गोटे बिजनेस नुहे ज्योतिष गोटे बिजनेस नुहे जहा को मु प्रत्येक जातक देखे जो जातक जहा समाधान बाहर जहा उपाय बाहर ताकू सेति के बताए ना कि मु प्रलोभन रे ना एया देले ता 2 पैसा पाइबी सेया देले 2 पैसा पाइबी ना मु सेया केतबले चिंता करेनी बंधुगण एवं तांको मु बतैथिली मेडिटेशन बतैथिली किछि मंत्र बतैथिली एवं साधारण किछि दान बतैथिली जहा कि 30 रु 40 टंका भीतर पड़िथिबो तो बंधुगण से जिनिस को से मते कॉल करी कहले सर ओ आपण जो जिनिसटा मते बतैथिले 100% काम देला एवं मु बहुत अति शीघ्र ठीक मध्य होई गली अति शीघ्र ठीक मध्य होई गली किंतु आपण जो जिनिसटा मना कर दिले मु लोभ राशि कि से जिनिस मानि पारलिनी एवं आज पुणी किछि सिचुएशन रे फसी रहिछि तो जो बंधुगण माने ज्योतिष गुटे एमिति विषय जाकि आनंद प्रदान करे लोकों को चेहरा रे से हसीडा मु सेही कथा को मने पकली जो 2 वर्ष पूर्व जो मते कहितिले आ जीवा को इच्छा होनी एवं आज जो हसीटा माने जो कहली ना 100% काम देला एवं मु ठीक मध्य होई गली मते भारी खुशी लागिला एवं से जिनिस पई ज्योतिष को मु सम्मान दी बंधुगण ज्योतिष को मु सम्मान दी ज्योतिष महान अटे वेदर तृतीय नेत्र अटे बंधुगण मु तांको सेति बतैथिली से सेति विश्वास सहित कले एवं तार फल से पाइ बले मु कॉल रिकॉर्डिंग आपन को सुनि देउची अच्छा से जानंदु कोन कहचंदी से भारी खुशी होइचंदी एवं द्वितीय थर से कहचंदी मो कॉल रिकॉर्डिंग करची आपन मु तांको कहिछि भी चैनल रे काम करथले पोस्ट कले चलिबो कि हां बोलचंदी से आपन सुनंतु गाड़ी बोले तार मते झुमरा न लागुथे बिल्कुल माने साइकोलॉजी पूरा हंदा हेतला मोटा ओहो सुतोर सिचुएशन केन थला सेते बोल ना कोनाया जीवर आशा न थे यार पहुंची बार बोले कि नहीं हतकी तो पुली थले हां हतकी तो तार माने बोले जेतले बोले आपन आपनकर बापा दुई लोग थिले बोले आपन फिर हिसाब किताब करले सब डाटा डायग्राम ना काटी के देथिले और मते मंत्र माने भी पढ़वाले करथिले
अच्छा सब काम देला सब ହଁ ସେଟା ପୁରା 100% କାମ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ଯା ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ହଁ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କହିଥିଲି କଲେ କି ସବୁ କଲେ ଯେମିତି ଜିନିଷ ବି ନାଇଁ ଛାଡେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ବାକି ମେଡିଟେସନ ଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ହେଲା ହବାଟା ଯେତେ ଯେନ୍ ଦିନ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇକିନି ସେଦିନ ତାର ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ବି ତାର ମାନେ ଉଠେଇ ନ ପାରେ ମାନେ ଟାଇମ କାଣା କି ମୁଁ ଟିକେ ହରବରା ଅଛି ବେଲେ ହଁ ଆଜି ଏତିକି ହେଲା ନଥିବ ସେତିକି ହେଲା ନଥିବ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନେ ଦିନେ କରସି ନାଇଁ କେ କେତେବେଳେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାସି ଯାଇ ନ ପାରେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ତାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ପାୱାର ଟା ହଁ ଜାଣିପାରିଲେ। ହଁ ପାୱାର ଟା ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ଭଗବାନ ଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତାର ମାନେ। ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଁ ହଁ ମୁଇଁ କହିଲି ଆପଣ ପାପା କାଲି କହିଲି ବୋଲେ କି ଯାହା ହଉ ହୁଁ ଇଏ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲିକିରି ସେ ଯେନ୍ ସିଚୁଏସନ ରେ ଆସିଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ସେଟା ମାନେ ସେଇଟା ସୁର ପକାଲି ହଁ 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 ମାନେ ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ତାର କହୁନ ସେଟା ମୁଇଁ ମୋର ଜୀବର ଆଶା ନାଇଁ କରିଥିଲି ଯେ ଆରୁ ଆକି କାଣା କର୍ମି ବୋଲି ମୋର ସରିଗଲା ବୋଲଥିଲି ତାର ମାନେ ଜିନ୍ଦଗି ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ମନୋଜ ମେନ୍ତା ହେଟା ପୁରା ନାଇଁ କହନ ସେ ରାତ ଦିନ ମୁଇଁ ନା ଶୁଇ 7 ମାସ 8 ମାସ ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖୁନ ନା ଶୋଇଲା ବେଲେ ଦେଇକରି ତାର ମାନେ କରିପାରବା ବେଲେ କିଛି କଥା ନା ବୋଲେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯେନ୍ କଥାଟା ବି କହିଥିଲେ ସେ କଥାଟି ବିଲ ମୁଇଁ ବି କାଣା ଭାବି ଦୋକାନ ଦେଲି ଆରୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଚଲୁଥିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ବୋଲେ ଟିକେ ଲୋନ ଫୋନ ଟେ ଅଫର ପଲେଇ ଆଇଲା ବେଲେ ଟିକେ ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଟିକେ ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ତାର ମାନେ କହିଥିଲି ନା ଲୋନ ନେନି ଏଇଟା କରିବ ବୋଲି ହଁ କାଣ କରିବେ ଏନ୍ତା ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏମିତି ଆଡୁ ସପୋର୍ଟ ନାଇଁ ମିଳିଲା ବେଲେ ନେବାର ପଡିଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ମୁଇଁ ବୋଇଲି କି ସୁଝାସୁଝି କରିନେମି ବୋଲିକିରି ଭାବିଲି ବେଲେ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ବୋଲେ ଇହାଦେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ପୁରି ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଇଛି ଇହାଦେ ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଏବେ କାମଟେ ବି ଇହାଦେ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାଖାରେ ବି କାମଟେ କରୁଛେ ଆଉ ଏଇଟା 15 ଦିନ ମାସେ ହେଇଛି ତ ସେ ଇହାଦେ ତ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଇ ନାଇଁ ଦରମା ପାରିକି ବୋଲେ କାମଟେ ବି ପାଇପାରିଲି ତାର ମାନେ ଲୋନ ଆଇଲା ପରେ ହେନ୍ତା କାମର ଯୋଜନାଟି ହେଲା ବେଲେ ସେଟା ରହି ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ହେଇପାରିଲା କାମଟା ମାନେ ସେଠି ଓହୋ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଭଲ କଥା ବାକି ମାନେ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଯେନ୍ ହେଲେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗଲା ହଁ ହଁ ଭଲ ଲାଗଲା ସେଟା ପୁରା କାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଠକି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଫୋନ କରିବେ କି ବାକି ମୁଇଁ ସେମିତି ଫୋନ ଫାନ୍ ଆର ୟୁଜ ହିଁ ନା କରୁଥାଇ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ଠିକ ହେଲେ ସେଟା ବଡ କଥା ହଁ ତ କହିବା ମାନେ ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ এই ভিডিওটি সেয়ার করন্তু সেইମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ବିଲିଭ କରନ୍ତିନି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଉତ୍ସାହର ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କିଛିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋନ୍ ପଇସା ଦେବା ବା ଆଣିବା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କିଛିଟା କହିଥିଲି ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ମାନିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସବୁ କିଛି କଲେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭରେ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷଟା କରିଦେଲି ତ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଲାଗିକି ଅଛି ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିଲି ଏବଂ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ଦେବା ବା ଆଣିବାରେ ଆପଣ ଫସି ରହିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଇଆ ହେଲା କଥା ଏବଂ ସେ ମାନିଲେ କଥାଟା ମାନିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ଲୋଭରେ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷ ମାନି ପାରିଲେନି ତ ସେଇ କଥା ଆଜି ପୁଣି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଠିକ ଅଛି ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏବଂ ସେ ମାନେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଛି ସାର୍ ସମାଧାନ ବତାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି କହିଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବତେଇଛି ଏବଂ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ
जो मैंने ज्योतिष को विश्वास करते से तो ये वीडियो प्रत्येक लोक ज्योतिष शास्त्र वेदर तृतीय नेत्र अटे यह ठकामीर जिनस नुहे बिजनेस जिनस नुहे। हाँ यह सत कि आपण मान ज्योतिष जहाँ देखुं जेपरी कह जाए गुरु को दक्षिणा बिना ब्राह्मण को दक्षिणा बिना फल मिले नहीं से प्रकार ज्योतिष को दक्षिणा बिना आपण जो वचन ज्योतिष पाखर शुणी से वचन सिद्ध कर पारे से वचन सिद्ध हम ना तेणुक दक्षिणा देवा जरूरी किंतु यह बिजनेस नुहे। हाँ यहीटा बिजनेस किसी आसला ना से टंका ठकबी से माइंड सेट करला से टंका ठकबी यही प्रोसीजर ठकबी नुहे बतैली किछटा मंत्र बतैली मेडिटेशन बतैली दान बतैली जहाँकि 30 ରୁ 40 टंका भीतर पड़ो से ठीक यह ज्योतिष पावर बंधुगण अनेक भल लोक जहाँकि भल भाव ज्योतिष देखुं बिजनेस से भावुना से धन्यवाद। आपण जो मैंने शिखुं यह ध्यान रखु ज्योतिष शास्त्र कदापि बिजनेस नुहे दक्षिणा ने से अलग कथा कि बिजनेस करंतु ना ज्योतिष पावर को बुझंतु ज्योतिष गोटे अंधविश्वास जिनस नुहे ज्योतिष गोटे मार्गदर्शन जीवन बाट बतेवा ज्योतिष बंधुगण आशा करुँच बुझी पार्टी मत भारी खुशी लगे आपन को केमिति लागुची विषय जानिला परे ता कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत मत विदाय दियंतु। धन्यवाद। राधे राधे।